Sejumlah perusahaan Prancis siap berinvestasi di sejumlah sektor di Indonesia, terutama bidang energi terbarukan. Indonesia juga menjadi salah satu mitra penting Prancis di kawasan Asia dalam bidang perekonomian, investasi, dan perdagangan. Duta Besar Republik Prancis untuk Indonesia, His Excellency Jean-Charles Berthonnet mengatakan Indonesia mempunyai potensi besar menjadi mitra perdagangan dan investasi Prancis. Menurut Jean, proyeksi investasi luar negeri milik negaranya akan besar di Indonesia. Jean menambahkan Indonesia menjadi salah satu mitra penting Prancis di kawasan Asia dalam bidang perekonomian, investasi, dan perdagangan. Dubes Prancis menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat dan mewakili 50% GDP di kawasan membuat Indonesia menjadi nilai potensi besar ke depannya. Terlebih Indonesia memiliki proyek jangka besar dalam investasi di bidang infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan perjanjian Paris tentang iklim di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change. The Indonesian economy is growing at a very fast pace, 5%. Indonesia represents around 40% of the ASEAN's GDP. Indonesia has quite big projects in the field of infrastructure, for instance. She also wants to change her energy mix to the benefit of to increase the share of the renewable energy. In order to comply with the Paris Climate Agreement. So there is a huge prospects which interest our companies and which we could achieve common investment or common implementation of industrial projects in a win-win approach of this. Jean menekankan bahwa investasi merupakan bentuk kerjasama yang penting di tengah perlambatan ekonomi global. Walaupun potensi kebijakan proteksi yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa menjadi salah satu tantangan dalam perdagangan internasional yang akan berdampak bagi Indonesia maupun Prancis. Up to now, it's difficult to say that there is an impact, but I would say there is a threat that protectionism will get the upper hand in the global international relations, and that will be bad for the prosperity of the world economy, including Indonesia's and France's, by the way. So we have to be very careful not to ruin all that has been achieved in the last decades, and to